እግዚአብሔር ኣብ ስደት ኣይሓደገናን ኮዳ በድሕሪና እናሰዓበ ይጓስየና ይባርከና ይቅድሰና ኣሎ ግን ትንሣኤ መከራ መስቀል ከይሓለፍካ ኣይርከብን ትንሣኤ ማለት ዳግም ህይወት ማለት እዩ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ኢሚእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ክቡራን ምእመናን አቦታት፣ አዴታት፣ አሕዋት፣ አሓት መንእሰያትን ህፃናትን እንቋዕ ናብዛ ዓብይን ክቡርን በዓል ትንሣኤ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላም አብጽሐና። በዓልና ናይ ሰላም፣ ናይ በረኸት፣ ናይ ፍቕሪ፣ ናይ ጽድቂ፣ ናይ ቅድሰና ክኾነልና ድማ ናይ እግዚአብሔር ሰናይን ቅዱስን ፍቃድ ይኹነልና። ናብዚ ክቡር በዓል ዘብጽሐና እግዚአብሔር አምላኽና ክብሪ ምስጋና ይብጽሐዮ። ከምኡውን ነዴና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ክብሪ ምስጋና ይኹና። ንኩሎም ቅዱሳን እግዚአብሔር በብክብሮምን በብማዕረጎምን ነቲ እግዚአብሔር አምላኽ ዝሃቦም ጸጋ ንዖም እውን ክብርን ምስጋናን ይኹኖም። ስለዚ ትንሣኤ ክንብል ከለና እንታይ ማለት እዩ? መጀመርያ እቲ ቃል ተንሥአ ካብ ዝብል ናይ ግስ ዝወፆ ኮይኑ ተስዐ ተባራበረ ዝብል ትርጉም ይህልዎ ማለት እዩ። ስለዚ ትንሣኤ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ በኹሪ ትንሣኤ እዩ። ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በኹሪ ትንሣኤ ዘብሎ ምክንያት እንታይ እንተኢልና ካልኦት ብናይ ጎይታ ስልጣን ክትስኡ ከለዉ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ብናይ ገዛ ርእሱ ስልጣን እዩ ተንስኡ። ብኻልኣይ መገዲ ድማ ካልኦት ካብ ሞት ተሲኦም እንደገና ናብ ሞት ክምለሱ ከለዉ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ሓንሳእን ናሓዋሩን እዩ ተንስኡ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ አልዓዛር ትንሣኤ እንድሕር ኢና አልዓዛር ምስ ሞተ ድሕሪ 4 መዓልቲ ምስ ተስዐ ጎይታ አልዓዛር ተንስእ ምስ በሎ ተስዐ እሞ ብድሕሪኡ እውን ናብ ሞት ተመልሰ ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ክርስቲያን ድማ ትንሣኤ ዘጉባኤ ከም ዘለና እዚ ትንሣኤ ዘጉባኤ ማለት ድማ ናይ ኩሉ ህዝበ ክርስቲያን ናይ መወዳእታ ፍርዲ ጎይታ ነዚ ዓለም እዚ ክፈርድ ከሰናብት ኣብ ዳግማይ ምጽአቱ ዝኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ክርስቶስ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ፍቅዲ 17 ከምዚ ይብለና ክርስቶስ ካብ ሞት ተዘይትንስእ ስብከትና ኮንቱ ምኾነ ነይሩ ንሕና ድማ እነደንግጽ ኮይና ምተረፍና ነርና ምንም እንምካሐሉ ምንም እንሰብኮ ነገር ድማ ኣይመሃለወን ክርስቶስ ካብ ሞት ብምትስኡ ግን ንሕና ድማ ከምኡ ትንሣኤ ከም ዘለና ትንሣኤ ክርስቶስ ንዓና ንክርስቲያን ምልክት ተስፋን ሓጎስን ብስራትን ክኸውን ከሎ ነቶም ዘይኣምኑ ነቶም አይሁድን ከሓትን ድማ ትንሣኤ ክርስቶስ ምልክት ውድቀትን ሕፍረትን ማለት እዩ። ስለዚ ክርስቶስ ዝተንሥአ ድማ ንዓና ትንሣኤ ከም ዘለና ንክምህረና ንክረዳእና እዩ። ስለዚ እቲ ትንሣኤ ዘጉባኤ ድማ ሕጂ ብህይወት ከለናዩ ድጅመር ማለት እዩ። ከመይ ኣብዚ ጊዜያዊትን ሓላፊትን ምድራዊ ህይወትና ከለና ከምቲ ነቲ ስጋና ድማ ነታ ነፍስና ክንጽዕር ክንደክም ከነገልግል ይግባና ናይዚ
بما بصيتو أموداتا أمجرش عالم إنا نرخبه مالتي سلجي بيتانا من هاي كرسوس ربنا عدام نتذهب تسفى نمفصام إيو كله نجرد حنا يتفصم الله مالتي أبقى ديوسكوروس انتايبل موت زي موت موت كما يسأروا لموت موت كما يهوم لموتان بكما أصفهم لأبو بك على الشدان اتجاه الموت موت نموت كسعره موت اتي نبوتات ذهابهم تسوى نبنا أدام ندوكم كاول والكات وليدي أم مسكال تسقيلي درهم مجتمع عالتن فرقان كد حنا كاي كبجو كاي نابتنا يقلم رستخا كمل سر كاي زبولو نمفصام ويتانان أملاخنان مدحينا يسوع كرسوس كاب سمايات وريدو كاب دينا قدس مريم توليدو أبدين يري 33 عامتين 3 ورحين تمالاليسو كل حق فصمو أم مسكال تسقيلو نسيول زميتو نوتوم نحمش تشحين نحمش تميتن عامد أم مجزات ديابلوس أب سيول أب سغاي أم موتن ديناموتن زنبورو سلام نعهاتكم يخونيلو حارة أو صوم مالتي سلجي أبي انتهي دبلنا أقوى منكر أمامول هيال بكم منكر السي أمامول بكم الهيال اتي زجر النجر حيال ندهم مسعار ديكونه دهم نحيال مسعاريو إذ مالت الماء ويتانان أملانان مدحنا كرسوس نديابلوس نموت دسعارو بملوكوتو ديكونه بسوغيو أبتي قدام سعور اتصلاي سننا ديابلوس جزائنا يسيون سلز نبري ويتانا أملانا مدحنا كرسوس دما لو تباب سيول أبسقاي دنوبرو حارة هوصوم كله انتهي لديابلوس منو وقت جماعان سغال بيسو كمي كاب قدامي عبيل دموت جميلهم كلهم أمجزاتو أبناتو أبتحتو يغطقوتون يساقين يغطقوتون سلوك نبرو بويتانا مدحنا كرسوس دي مسجل بوسو سغام يسو لديابلوس سعيرو ديابلوس تشنقو ماني سغال بيسو بسعران ندلو إلو منو وقت يوماني سغال بيسو أب تمرتو باز البعال عبي صلوت ويتانا أملانا من حان كروسنا هواري عزم هارم دهرت نسايو زيركب مالتيو سلازي اتزاقرم ويودنب دهوم حيال كسعر كل نمبر حيال دهوم كسعر كل يكونان مالتي سلازي تنساي مالت انتاي مالتين بحريلنا تنساي مالت داقم هيوت مالتي ازي دما اتي حامد يهونه سغا دحر اشحات امايت عمتات مس نفسي تواهدو حدا اكل حدا بحري كوينو كابتي جيزياون حلافن نابت زي حلفن زي العالماون كام مدراوي ناب سماياوي كارد عالم سغا ناب عالم نفسي مسوي غار مالتي ازي دما بإمنة تزيكونو بحساب دك سبات تقبلو كبيدي مالتي كمالي كما شحال عامتات زموت سغا زبسبسه حمد بخونه درع شحات عامتات مستع نفسي تواهدو حاده اكل كون كله اذي قرن اصوب دنكي ناي ديابير سراحي مالتي كاب حلنا كاب حساب دك سب دمان العلي مالتي اذي دما بمنتاينا نقبله بامنت كمل كريستوس املاخنا ابصال ساي معلتو مجنز فتحلاي مقابل كروت لاي كيبالا نموت بسلطانو سعيو نحنا دما قومو تنساي زغباي كم زلنا نخرجا قصلنايو اذ كلو نعنا ابنت كويننا مالتي كمي كم تهارا قدس بطرس كرسوس هذا لنا ماي توبو
كما نترو آثر زيأه كرسوس نعنا بكل نجرو آبنت كوين النايو كمي نحنا كمتي حلافن طفان ديكونه زي العالماويت نفسي كم زلاتنا إذا نفسي يا دما أبتنا زي العالم هيوت ويابتنا زي العالم موت كتنبر دما غياب يرعنا ناس النتيبو بملكعين بمسلم فتيرنا مالتي بملكعين بمسلم زتفترة بذي كاسب قالوا الحادة فترة يلا سلاسي فطر هنو نعدام بملكعنا كم مسلنا سب نقبر إلى من فترهم سلازي ملاخدي فطرتهم كاب نفاسين كاب حاوين كون كل رقاقتهم كومو انسساقات دما كاب 4 ماريات سبا كاب ماي كاب مريت كاب نفاس كاب حاو ترايم تفطيرهم سلازي كابتهم عسران كلتن فطرت تنسائي زلوه ولد سب تراي مالتي سلازي نزي فلتنا تردينا دما نحنا أبتنا زلالم هيوت نخنبر كنتم قدسان أبطاتنا بسبكتهم بصلاتهم بأغلبلتهم بجسمنتهم ومنات كوينهم ترخبوا أبقى نجيابر مغز ترخبوا نحنا دما نتاجي تحلف زي العالماويت سماويت حداث يورساليم منقس السماوات كن ورسام بحر كوينو ناي جيابر تأزازات كن فصل يجبعنا مالتي فرة ساين تايلنا فرة ساين ووصيت نايتن ساين تايو نتي أما وفتارن أما قبل كسبن زيادة زيادة فرحاتيات زخون موت نعو بويتانان مدحنا كرسوس بسبب النوتا أفرسو سلام قبرلنا مزقل الله رسول ما أتعارقنا سلزيتي بحاتيات بقدام مخنيات زقاتوي حاتيات بحاتيات فرحاتيات موت سلوز هونه نزي موت ما كرسوس بموتو داغمي أدام تبعالي يوس كرسوس يسوع بأبنا أدام زقاتوي موت بداغمي أدام يوس كرسوس موت تفئلنا تدمسي سلنا مالتي أبي يوحنس نعلى مسرت هذا فقدي عسران حمشتن تنسائن هيوتن آني أتي باوغا من دمان تموتوكوا بهيوت كنبري بلنا سلوي بهيوت بس كنبر من انتي بس بيابير كل هم يقبعنا بحبين حجاجي بموضو كل ما لالس يقبعنا كله حقتاتي دما كل فصيو عزيزنا بالمالتيو سلوي نحنا تنسائل بنا كنت نسي يقبعنا تنسائل بنا انتاين بحرينا أمريت كلها نابرا سماويان ملاختي بنصهنان بقدسنان من باري وتوم قدسان كمانا سبات يوم دين نابرا نايز عالم كل حلافين كنتم بلاشن إلهم بصولتهم بأغلبلتهم بسبكتهم بإمناتهم أبقر من زيادير بقعات كوينهم ترخيبهم مالتي سلازي ود سلدما كاجيغا خبدل عدي سلازي وعل كاجا سلازي خل زيادة أملاخ ما نسحا سيريع لنا مالتي بهذه أتودغنا بنسحا خنتن سأمر حدا جزي ودي غيلكا عبد البدل بدل عبد الحاتيات كل وسخ عيقبعنان مالتي سلازي نسحا كلته سلام مقبار زحازي قداماي فقر بيابي هيريو كالا يدما حاتيات كام ذكارن من نزازيني سلازي تسفى خير قرص فقر እግዚአብሔር بذكر مالتي كما እግዚአብሔር فقر فقر ناس يحبوا أم مسكال زوعله نتحار ودو زفقر ودو ليه نعنا بهور بموزع عدد الناس اللي زخونيو محاري يقرب عالي كابك غلصة خمحر زفتو مفكر سب زخون زيارة عملخنا اتناتو فقري بلسان لك سبات كيقول لصاي كألل مالتي هيوتنا أبن السحانا شللتنت كين يقبر دما
ሓጢኣትና ክንዝክር ይግባአና ከምኡ ድማ ፍርዲ ኣምላኽ ከም ዘሎ ከነስተውዕል ይግባአና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ንስሓ ፍቅሪ እግዚኣብሔር ክንሕዝን ከምኡ ድማ ሓጢኣትና ክንናዘዝ ይግባአና ከመይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኩልና ክንመሓር ርስቱን መንግስቱን ክንወርስ ፍቃዱ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ትንሣኤ ጻድቃንን ትንሣኤ ሓጥኣን ከመይ እዩ እንተኢልና ትንሣኤ ጻድቃን እቶም ጻድቃን ተባሂሎም ተሰሚዮም ዘለዉ ኣብዚ ምድሪ እዚ ከለዉ ናብራ ሰማያውን መላእክቲ ዝነብሩ ዝነበሩ እዮም እዚ ድማ ብስብከቶም ብኣገልግሎቶም ብጉስነቶም ብትምህርቶም ብጸሎቶም ንብዙሓት ካብ ሓጢኣት ናብ ጽድቂ ስለ ዘብፅሑ ማለት እዩ ኣብ ሒደት እሙናት ኮይኖም ኣብ ብዙሕ ድማ ይሽየሙ ማለት እዩ ከምቲ በዓል 5 በዓል 2 መክሊት ከምኡ ማለት እዩ እቲ በዓል 5 ከምፅእ ከሎ እቲ በዓል 2 2 ሰሪሑ ደኺሙ ኣምፂ ማለት እዩ ኣታሕያዋይን እሙን ኣገልጋሊ ብኡኡ ተኣሚንካ ካብ ብዙሕ ሸመካ ኢልዎ እቲ በዓል ሓደ ከንታይ ገይሩ ነታ መክሊቱ ቀቢርዋ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ናይ ዘለዓለም ህይወት ድማ ስሞም ጽሑፍ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ዓይኒ ዘይረኣዮ እዝኒ ዘይሰምዖ ኣብ ልቢ ደቂ ሰባት ዘይተሓስበ እግዚኣብሔር ዘዳልዎ ኣብኡ ድማ ናይ ዘለዓለም ህይወት ይወርሱ በንጻሩ ትንሣኤ ረሲኣንን ሓጥኣንን ተሪእና ግን እንታይ ተኢልና ኣብ ልዕሊ ትዕቢት ትዕቢት ኣብ ልዕሊ ክሕደት ክሕደት እዩ ዝቕፅል ማለት እዩ ናቶም ግብሪ ኣበየናካ ደየብላዕናካ ኣበየናካ ዘየስተናካ መዓስ ጋሻ ኮይንካ ዘይተቐበልናካ መዓስ ዓሪካ ዘይከለናካ ኢሎም ምላሽ ዝህቡ ማለት እዩ ከምቲ በዓል ሓደ መክሊት ድማ ጨካን ምዃንካ ፈሪየ ይብል ማለት እዩ ብትዕቢት እዮም ዝዛረቡ ማለት እዩ ትሕትና የብሎምን ድፍረት ትዕቢት ንሰብ ድማ ናብ ውድቀት ናብ ጥፍኣት እምበር ናብ ድሕነት ኣየምርሖን እዩ ከመይ ትዕቢት ሰይጣን ኣውደቀ ትጸላኢ ሰናይ ዲያብሎስ ዝወደቀ እውን ብትዕቢት እዩ ትዕቢት ድማ ንዓና ናብ ውድቀት ናብ ጥፍኣት ተዘይኮይኑ ናብ ክብሪ ናብ ጽድቂ ናብ መንግስተ ሰማያት ኣየብፅሐናን ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ድማ ብትሕትና ልዕልና ይርከብ ኣብ ኩሉ መንፈሳዊ ህይወትና ኣገልግሎትና ድማ ትሕትና ክንለብስ ከምቲ ክርስቶስ ኣምላኽና ትሕትና ዝመሃረና ንሕና ድማ ትሑታት ክንከውን ይግባአና ማለት እዩ ስለዚ እቶም ጻድቃን ተባሂሎም ዘለዉ ንሽጉራት ንጽጉማት እናረዱ ካብ ዘለዎም ተኻፊሎም እናበልዑ ብምንታይ ምሰሉ ብኣባጊዕ በጊዕ ኾነ ጤል ኩለን እንስሳየን ትንሣኤ ሙታን የብለንን ህይወተን ኣብ ምድሪ እዩ ዝተርፍ ማለት እዩ ግን ግብሪ ጻድቃን ምስ ኣባጊዕ ግብሪ ሓጥኣን ድማ ምስ ኣጣል ይመሳሰል ማለት እዩ ከመይ ጎይታና መድሓኒና ክርስቶስ ኣብ ዓለም እዚ ክምህር ከሎ ብዘይ ምሳሌ ኣይመሃረን እናመሰለ ብዘርእን ዘራእን እናመሰለ ንኩሉ እዩ ዝምህርን ዘረድእን ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣባጊዕ እንተሪእናየን ትዕግስቲ ኣለወን ደኒነን ንኸዳ ንእሽተይ ሳዕሪ ተረኺበን ድማ ብፅፍረን ፃሕቲረን ይበልዓ እቶም ጻድቃን ድማ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ክነብሩ ከለዉ ብትዕግስቲ እታ ዘላቶም ድማ ተኻፊሎም ይበልዑ ትዕግስቲ ኣለዎም ሓጢኣት ናይ ብፃዮም ይኽውሉ በጊዕ ተሪእናያ ሕፍረታ ዝተኸድነዩ በንጻሩ ጤል ተሪእናያ ሕፍረታ ዝተመፍተዩ እቶም ሓጥኣን ድማ ደቂ ሰባት ሓጢኣት ደቂ ሰባት ክዝርዝሩ ይኽእሉ ማለት እዩ ከምኡ በጊዕ ጤል ተሪእናያ ካብ ግራት ናብ ዝሩእ ናብ ስጡሕ ላዕልን ታሕትን እናበለት ንሰብ ከተሕዝን ትውዕል ማለት እዩ እቶም ሓጥኣን ድማ ከምኡ ብግብሮም ብስርሖም ብወረ ብቤላቤለው ብሓሶት ብኽፍኣት ብቴሌፎን
ገይሮም ድማ ደቂ ሰባት ሓዳር ደቂ ሰባት ኣብቲ ፍቅሪ ጽልኢ ኣብቲ ሓድነት ምፍልላይ ኣብቲ እምነት ጥርጥር ኣብቲ ስርናይ ክርዳድ ዘርኡ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ክርስቲያን ተባሂልና ብክርስቲያናዊ ህይወት ብክርስቲያናዊ መገዲ ክንመላለስ ይግባአና ማለት እዩ ስለዚ ቤተ ክርስቲያንና ንዓና እንታይ ትምህረና ኣብዚ ምድራዊ ዘይኮነ ኣብቲ ሰማያዊ ኣብቲ ዘለኣለማዊ ቤትና ኣብኡ ክንነብር እምበር ኣብዚ ኣይኮነን ተስፋና ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 20 እንታይ ይብለና ንሕና ግና ሃገርና ኣብ ሰማያት ይብለና ሰማያዊት ሃገር ዘለኣለማዊት ቤት ኣላትና ማለት እዩ ስለሳ ድማ ብድኻም ብጻዕሪ ብጾም ብጸሎት ብትዕግስቲ ብፍቅሪ እግዚአብሔር ብፍቅሪ ምጻይ ብሕድገት ብይቅረታ ብለዋት ብልግሲ እያ ትውረስ ማለት እዩ ስለዚ ነዛ ሰማያዊት ቤትና ክንወርሳ እንድሕር ኮይና ድማ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ኩሉ ግዜ እንታይ ትብለና ተስፋና ኣብ ምድሪ ዘይኮነ ኣብ ሰማያት ክኸውን ከም ዝግበኦ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ትምህረና ምናልባት ኣብዚ ዓለም እዚ ፈተና ሽግር መከራ ከጋጥመና ይኽእል እዩ ግን ክርስቲያን ተስፋ አይቆርጽን እዩ በተስፋ ኢና ነበር ተስፋና ድማ ኣብዚ ግዜያዊ ዘይኮነ ኣብቲ ዘለዓለማዊ ኣብዚ ሓላፍ ዘይኮነ ኣብቲ ነባሪ እዩ ከመይ ኩሉ እቲ ዝረአ ሓላፊ እዩ እቲ ዘይረአ ግን ነባሪ እዩ ስለዚ ንሕና ድማ ነቲ ዘይረአ ኢና ተስፋ ንገብር ከመይ ንሕና መዛ ስጋና ደይቲ መውትን ደይቲ ልስልስን ነፍስላትና እዛ ነፍሲ ድማ ዘለዓለማዊ ስለ ዝኾነት ኣብቲ ናይ ዘለዓለም ቤትና ክትነብር ድማ ኣብዚ ዓለም ዝኸለና ከምቶም ቅዱሳን ኣቦታትና ብጻዕሪ ብድኻም ብጾም ብጸሎት ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ደስመሩ ንሕና ድማ ኩሉ ናቶም ኣሰር ተኸቲልና ክንመላለስ ይግባአና እዩ ኣብ መጨረሻ ንሕልፎ መልእኽቲ እንታይ ተይልና ብኸመይ ኣገባብ በዓልና ከነሕልፎ ይግባአና በዓል ትንሳኤ እቲ ዝዓበየ በዓል ናትና ናይ ህዝበ ክርስቲያን እዩ ብኸመይ ኣገባብ ክሓልፍ ይግብኦ ብዋይላ ብዳንኬራ ብብልዒ ብመስተ ብዘብለጭልጭ ክዳውንቲ ድዩስ ወይ ብኸመይ ብኸምዚ ኣይኮነን ክሓልፍ ዝግብኦ ከመይዳ በዓልና ብምትሕግጋዝ ብጸሎት ብምስጋና ብድኹማት ንሽጉራት ብምርዳእ ንህቡራት ብምጽንናዕ ካብታ ዘላትና ነቶም ስኡናት ተደፊኖም ከይውዕሉ ድማ ተኻፊልና ክንበልዕ ከመይ ጽባሕ ንጎ እዛ ሕጂ እንህባ ንእሽተይ ምጽዋት ሓገዝ ደገፍ ንሽጉራት ንስኡናት እንገብራ ጽባሕ ንጎ ጠምየ ኣብሊዕኩምኒ ጸምየ እስቲኹምኒ ዓሪቐ ኸዲንኩምኒ ጋሻ ኮይነ ሕዲርኩምኒ ሓሚመ ተኣሲረ መጺሕኩምኒ በረከተ ስጋ ዘለኩም መርገመ ነፍሲ ዘይብልኩም ናብቲ ዘለዓለማዊ ቤት መንግስተ ሰማያት ውረሱ ኢሉ ጎይታ ክቕበለና ምእንቲ ነዚ ክንፍጽም ይግባአና ማለት እዩ ቶም ሓጥኣን እንታይ ይብሉ ኣበይ ርኢናካ ዘይብላዕናካ ኣበይ ተሪእናካ ዘየስተናካ መዓስ ጋሻ ኾንካ ዘይተቐበልናካ መዓስ ከሓሚምካ ወይ ተኣሲርካ ዘይበጽሕናካ ክብልዎ ከለዉ ብትዕቢት እሱ ግን እንታይ ይብሎም ነቶም ኣሕዋትኩም ብጾትኩም ወገናትኩም ዘይገበርኩምሎም ንዓይ ኣይገበርኩምለይን ስለዚ ነዚኦም ኪዱ ናብቲ ዘለዓለማዊ ገሃነመ እሳት ኢሉ የሰናብቶም ማለት እዩ እግዚአብሔር ካብዚ የድሕነና ስለዚ ክቡራን ህዝበ ክርስቲያን ንሕና ኣብዚ ዓለም እዚኣ ነበርቲ ይኮናን ሓለፍቲ ኢና ግን ዘይተሓልፍ ነፍሲ ድማ ኣለሃና ተስፋና ድማ ኣብቲ ሰማያዊ ኢየሩሳሌም ስለ ዝኾነ በዚ ኣብ ምድር ዘሎ ጊዜያዊ ሓላፊ ዝኾነ ፈተና ከይተሰነፍና ካብቲ ቁኑዕ እምነትናን ጽኑዕ ሃይማኖትናን ከይወፃና ኩሉ ግዜ ብሓጢኣት ተወደቕና ብንስሓ ክንትንስእ ይግባአና እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብዚ ኣብ ዓዲ ስደት ኣይሓደገናን
أبوتات كهنات قدس بيت كريستيان أدليلنا له صراحة هو نحاتياتنا مخنيات يبلنان كمي أتي كل እግዚአብሔር አምላክ አዳሊና አይደለው ምንም ምክንያት ከነገር ማይንخلينا ክንሳህ ካህናት አለውና ቤተክርስቲያን አለና ተጠምቀና ተወግረና ተነሳህና ኩሉ አገልግሎት ትምህረና ኩሉ አገልግሎት ይዋሃበናል ስለዚህ ለዚህ ጸጋውን ክንፎንቶ ይባና እግዚአብሔር አብ ስደት አይሐደገናን ኳዳ በድሕሬና እናሰዓበ ይጓሲየና ይባርከና ይቅድሰና አሎ ለጸጋውን ክንፎንቶ ይባና እቲ የረኛ ደላ ጸጋ ሸለል አይንበሎ صباح نخو اتي زواب دلقال ወንጌል ትምህርቲ ንዓና ከይከሰና ትመሃሩ ትስበሑ ነርኩም እንዲሁም ቤተክርስቲያን ነርኩም እንዲ ካህናት ነይሮም ስለምታይ ሰማዕኹም ስለምታይ ፈጸምኩም ከይንበሃል ጽባሕ ንኾ ቅዱስ ቤተክርስቲያንና ኩሉ ግዜ ትምህርን ትሰብኹናላ ኣቱም ኩልኩም ጾር ዝኸበለኩም ንዑና ባያነ ከዕርፈኩም እየ ጾረይ ቀሊሉ أرعوه يفكسوا أنا لو عامل خيمة لنفسهم ما عرفت تقتربوا يخوم يدبلنا سلام سلام كسانات طعنا بركة صدق يركب وتقول سلام مدهاني عالمي نابيته نمسع كم في البام لا قد داوود نابيته بزيادة يرنخد هوني تحوس كزبلو نابيت أملاك المتس صدقنا شجرنا نجزاير كنبرو نسلي كارو نيجزاوي أملاك كالوي سلذي ندخل نزخل أملاك مسينا صلوتنا صورنا شجرنا مكرانا كنراجع في قباناي سلذي زيادة أملاك نبي عظيم كور بعثن ساي زبصحنا زيادة أملاكنا كبري مسجانا يخنو عامة مسي تنسايك لله من برهانك فمو ديانا خلينا نتكلمنا እግዚአብሔር ካብ ዓመት ናብ ዓመት ከሰጋግረና ከሎ እቲ ዝህበና ዘሎ ዕድመ ንንስሓ መዋዕል ንፍስሓ ክንጥቀመሉ ክንረብሓሉ ናይ ጽድቂ ስራሕ ክንሰርሓሉ እምበር ዓመት ብፅብፃብ ቁፅሪ ምንም ትርጉም የብሉን ማለት እዩ ስለዚ እቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝሃበና ዕድመስ እንታይ ኣፍሪናሉ እንታይ ሰሪሕናሉ እንታይ ናይ ጽድቂ ስራሕ እንታይ ናይ ጽድቂ ተግባር فصمنا عامت كمصخلو كاب عامت نا عامت هيوتنا ان تباركن ان تقدسن كخيد غبا هم تعالى قدس باولوس ناي منفس يودو نتيميتوس بمنفس عيوي دولو نحنا ما منفساو عيد كاب عامت نا عامت كنمص لوط هنغبر يغبانا ክርስትና ህይወት ናይ ለውጥ ህይወት እምበር ትምህርቲ ወይ ፍልጠት ከም ናይ ዓለም ወይ ናይ ሳይንስ ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚህ ክርስትና ህይወት መንባሪ እትትመሃሮ እትትስምሖ ብኡ መመለላሲ ንዑ መፍጻሚ ምስማዕ ኣይኮነን መፍጻሚ ከመይ ሰማዕትና ይኮኑ ጸድቁ ፈጸምቲ ሕግዮም ጸድቁ ይድብለና ስለዚህ ንሕና ድማ ክንጸድቅ ክንድሕን ዘለዓለማዊ ህይወት መንግስተ ሰማያት ክንወርስ ስለዝኾነ ማንም ክርስቲያን ህዝበ ክርስቲያን ዝኾነ አማኒ ትንሣኤ ዘይጽበየለን ግን ትንሣኤ መከራ መስቀል ከይሓለፍካ ኣይርከብን እዩ ስለዚህ ነዚ ናይዚ ዓለም መከራ ድማ ብክርስቲያናዊ መንፈስ ብክርስቲያናዊ መገዲ ካብ ዕለተ ልደት ክሳብ ዕለተ ሞት ኣብ ቅድስት ቤተክርስቲያን ተተኺልና ሕጉን ትእዛዙን እናፈጸምና ሓቀኛ ክርስቲያን ብቃል ዘይኮነ ብተግባር ክንከውን ይግባአና ከመይ እግዚአብሔር አምላክ ንሕና ርስቱን መንግስቱን ክንወርስ ፍቃዱ ስለዝኾነ ንሕና ድማ እቲ ክንፍጽሞ ዝግባአና እምነትን ሰናይ ግብርን እናፈጸምና ምስ ኩሉ ብሰላም ክንነብር ብክርስቲያናዊ ህይወት ክንመላለስ ቃሉ ክንሰምዕ ሰሚዕና ድማ ክንፍጽም እግዚአብሔር ብጸጉኡ ይደግፈና በዓልና ዝተባረኸ ዝተቀደሰ አውደ ዓመት ይግበረልና ናይ ሓጎስ ናይ ሰላም ናይ ፍቅሪ ናይ በረኸት አውደ ዓመት ይግበረልና
كمزي دمان عمتا بسلام بطعنا كبصحنا سناي فقاديهن نتوم زحممو أخواتنا وغداتنا እግዚአብሔር ኣብ ተፈላለየ ቦታ ኣብ ማይ ጸሎት ኣብ ሆስፒታላት ኣብ ገዛ ዘለዉ እግዚአብሔር ፈውሱን ምሕረቱ ይላኸሎም ነቶም ዝዓረፉ ወለድና ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትና ሓትና ደቅና ድማ እግዚአብሔር ኣብቲ ናይ ዕረፍቲ ቦታ ኣብ ገነት መንግስተ ሰማያት ይዕርፈና ነቶም ኣብ ፀበባ ኣብ ሽግር ኣብ ማእሰርቲ ኣብ ምርኮ ዘለዉ ድማ እግዚአብሔር ፍትሕን ራህዋን የውፅኣሎም ንዓለም ሙሉእ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰላሙ ምሕረቱ ይልኣኸልና ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክብሪ ምስጋና ይብፅሓዮ ስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።